चा सहित बिस्कुट खाइबार मजा किसी अलग थाए। ता सहित छुआ टिफिन बॉक्स रे भी ए बिस्कुट रेसिपी दे पारिबे। तो हेल्दी रेसिपी आज आम घरे प्रस्तुत करवा। नमस्कार, जय जगन्नाथ फ्रेंड्स झिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। तो आज आम प्रस्तुत करवा मांडिया बिस्कुट। प्रथमे कौन करवा ना गोटे बाउल नवा, तापर गोटे स्टैंडर नवा। से आम गोटे छोट गिनारे गोटे गिना ये मांडिया चूना नहीं, आ गोटे गिना मुझे अटा नहीं। जेहेतु आज आम हेल्दी बिस्कुट प्रस्तुत करवा, तो अटा मांडिया मिक्स करी बनइबा। आपण मैंने चाहिए केवल मांडिया भी बनई पारे और केवल अटारे भी बनई पारे। जेहेतु मांडिया बिस्कुट देखिए खायापी स्वादिष्ट बहुत लगे फ्रेंड्स। आपण मैंने जब के बनई ना ना पूरा पूरी इजी तरीके बनिकी रेडी हम, बिना ओभेन रे बनिकी रेडी हम, बिना चीनी रे बनिकी रेडी हम। तो एबे कौन करवा ना आम अटा आ पुणी से मांडियाटा को एबे आम स्टेनर हेल्प रे ताकू भलसे टिके चलैदेबा। आ ता पूर्व अल्प टिके स्वाद अनुसार देदेबा लुण आ बेकिंग सोडा अल्प टिके ऐड करबा। एठी स्वाद अनुसार लुण ऐड करदेबे और हाफ चामच से बेकिंग सोडा गोटे छोट चामच रे आ जेतिकी आपण माने बिस्कुट बनिया चाहिए से अनुसार सब जिनस नेबे। आ सब देखिए जदि बिस्कुट बनिया चाहूँगी ताले आपण माने अटा जगह मैदा भी नहीं पारे। तो जदि घर बनाऊँ छुआ मान बनाऊँ अटार जदि बनइबे पूरा हेल्दी रहिबो। तो देखो ये मुझे सबुतक स्टेनर पूरा चलैकरी ये पूरा चूनाटा आम हल्का हो सारी। आउ जहाँ भी जदि किसी गोटाଳିଆ जिनस रही भी बाहरी पड़ो जब एमती भाव में चलैदेवी चूना को। तापर कौन करवा ना आम साइड रखीदे गोटे आम बाउल नवा। आउ ये देखो मो पाखे गोटा गुड़ थिला तो मुझे मिक्सर को ग्राइंडिंग कर गुड़ को नहीं। आपण पाखे जब ये गुड़र पाउडर अच्छी ताले आपण मैंने बनई पारे एड कर। तो जेतिकी मीठा खाइबे बा जेतिकी बिस्कुट बनिया चाहिए से अनुसार गुड़ नहीं जाए। आउ ए मुझे देखो रिफाइन ऑयल ऐड कली। तो आपण मैंने चाहिए ये बटर भी बनई पारे बिस्कुटा। आउ से अल्प टिके वानिला एसेंस ऐड करछि। वानिला एसेंसटा देखिए माने जेहेतु आम मांडियार बिस्कुट बनाऊँ फ्लेवरटा बहुत बढ़िया रही से ऐड करछि। आ बदल में आपण मैंने अलैच गुंड कर भी ऐड करें। तापर 2 चामच से क्षीर को ऐड करदेवा। क्षीर को ऐड कर सारा पर भल से टिके मिक्स करदेवा जमी गुड़टा भी पूरा मेल्ट हो मिक्स हो। आउ से आम तेल भी ऐड कर रिफाइन तेल। आ मुझे तेल रे बनाऊँ बिस्कुट आपण मैंने चाहिए बटर बनई पारे घी भी बनई पारे। ये मुझे क्रिस्पी बिस्कुट बनवा चाहूँगी तो से तेल रे बनाऊँ। आपण मैंने जदि टिके खास्ता बिस्कुट बनवा चाहूँगी टे अधिका खास्ता मुसमुसिया ताहले घी कि बटर तेल बदल में आपण मैंने ऐड करें। तापर भल से टिके मिक्स करदे। मिक्स हो सारा पर मांडिया अटार चूना को आम जो रखीदे चलैकरी आम ऐड करदे। ऐड कर सारा पर भल से टिके आम मिक्स करदे। तो हाथर हेल्प रे देखो ये प्रोसेस रे टिके मिक्स करिवे। आ जदि अधिका सुखा लगुच ताले आउ टिके क्षीर भी से ऐड करें। क्षीर कि तेल भी ऐड करें किंतु तेल अधिक ऐड करने द्वारा अधिक क्रिप्सी हो खास्ता अधिक हो। तो से अल्प टिके देखो ये प्रोसेस टिके मिक्स करदेली। आउ 2 चामच से क्षीर को ऐड करदेली। आ क्षीर एका थरक ऐड करेंगे अल्प अल्प करके ऐड करेंगे जेहेतु से गुड़ ऐड अच्छी। तो पतला बनीज बेटरटा एमती बनी दरकार जमीक कि अधिक हार्ड नथिबो कि पतला नथिबो जमती आपण माने रुटी पई अटा दळुचंदी से बली प्रोसेस रे प्रस्तुत करिवे। आ देखंतु एटी बनिकी हमर रेडी भी हो गलानी। आको कोन करिवे ना एबे आमी भल से टिके हाथर हेल्प रे टिके भल से टिके चकुडी दबा अटाडा को। चकुडी सारिपा परे आमी ताको भी बेलिकी बिस्कुट प्रस्तुत करिवा। तो देखिए आपण माने जदि घरे बटर नाही कि घिओ नाही ताहले आपण माने पूरा इजी प्रोसेस रे तेल जदि अछि सेतिरे केवल 2 चामच तेल रे भी आपण माने बिस्कुट बनेकी रेडी करि परिबे। आ बिना ओभेन रे बनेकी रेडी करि परिबे। तो कढ़ई रे बिस्कुट भी बहुत बढ़िया बनिकी रेडी हो। तो आपण मानको आगु मु शेयर करिवि तो फुल वीडियो को वाच करंतु। तो एबे कोन करिया बेलणा बाडीर हेल्प रे ताको टिके बेली दबा। बेली सारिबा परे आपण मानको देखौछि देखंतु अधिक बहलिया रखिबेनी कि अधिक पतला रखिबेनी माने जेमती दुईटा रुटी तो देखिबे माने रखिबे तो जेतिकी मोटा रहबो सेतिकी ही रखिबे। तो तापरे कोन करिवे ताकु मुठी शेप दबा पाई बोली बिस्कुट रो माने डिजाइन दबा पाई बोली गोटे फॉक बा कंटा चामच रे हेल्प रे देखंतु एभली गोटे गार करछि। तो आपण माने मन पसंद अनुसार एटी शेप देई परिबे। आ देखंतु एभली प्रोसेस रे मु गोटे डिजाइन दे देली। देई सारिबा परे आकु कोन करिवा गोटे एटी डब्बार कवर कि ग्लास रो हेल्प रे ता कटिंग करि परिबे। जदी नले कटर जदी अछि ताले कटर रे भी एटी कटिंग करि परिबे। तो देखंतु केते बढ़िया गोटे शेप बनिके रेडी हिसछि गोलाकार शेप। तो ए जेतरा बिस्कुट सेतरे गोलाकार शेप होबो जेतिकी बेली थिबे आपण माने से अनुसार ता कटिंग कर देबे। तो बनैबाटा बहुत सहज आ घरे थिबा बेसिक सामग्री रे बनिके रेडी हिजिबो। पूरा बेकरी स्टाइल ही बनिके रेडी हितला पूरा खाया पूरा टेस्टी भी लागुतला। तो आपण माने भी
এই ତରିକାରେ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରିକିରି କ'ଣ କରିବା ନା ଆକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଲିବା ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରି ବେଲିଦେବା। ଆଉ ଏଠି 4ଟି ବିସ୍କୁଟ୍ ମୁଁ କଟିଂ କରି ବାହାର କରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସେପ୍ ବନିଛି, ଆଉ ଡିଜାଇନଟା ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ହେଲ୍ପରେ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଡିଜାଇନ। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ବିସ୍କୁଟ୍ ବନେଇକିରି ଏଇଭଳି ସେପ୍ ଦେଇକି ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଠି ଥାଳି ନେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ବଟର୍ ପେପରକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାପରେ ତେଲ ଲଗାଇଦେବା। ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ରଖିବା। ଆଉ ଯେତିକି ବଡ଼ ଥାଳି ନେଇଥିବେ ବା କରେଇ ନେଇଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାୱା ନେଇଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଥାଳି ନେବେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ଅନୁସାରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେତିକି ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଡ଼୍ କରିବା। ଆଉ କିଛି କିଛି ଦୂର ଛାଡ଼ିକିରି ହିଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ଫୁଲିବ, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ବି ଆମେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଫୁଲିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଏଡ଼୍ କରିନଥିବେ ପାଖାପାଖି ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଫୁଲିବା ସମୟରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବନି, ମାନେ ସେପ୍ଟା ଭଲ ଆସିବନି। ତ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ବେଲି ଦେଲି। ବେଲି ସାରିବା ପରେ ତାକୁ କଟିଂ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସେପ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଛୁରୀ ହେଉ କି କଣ୍ଟା ଚାମଚ ବା ଫର୍କ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ତ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ବନେଇକିରି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ରେଡ଼ି କରିକିରି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେବା। ଆଉ ବାକି ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଥରେ ଯେତିକି ରହିବ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ତାୱା ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ 2ଟି ତାୱା ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାୱା ରଖିଦେଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ତାୱା ରଖିଦେଲି, ତାପରେ କ'ଣ କଲି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାୱା ତାପରେ ରଖିଲି, ତାପରେ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ରଖିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ ତାକୁ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକିରି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନିବାକୁ ଦେବା। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଥରେ ବାହାର କରି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ବନିଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ବନିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତା'ର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ବନି ବି ଗଲାଣି, ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବନି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ରଖିଦେଲି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିଦେବା। ଯଦି ଗରମ ଥିବ ବାହାର କରିବେ ତାହେଲେ ସଫ୍ଟ ଥିବ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର କେତେ ସାରା ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକା କ୍ରିପ୍ସି ବନେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା କମ୍ ଅଛି କ୍ରିପ୍ସି ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବିସ୍କୁଟ୍ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେଇକି ବିସ୍କୁଟ୍ ବନେଇଛି, ମାଣ୍ଡିଆ ବିସ୍କୁଟ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଘିଅ ବଟରରେ ଯଦି ଖାସ୍ତା ଅଧିକା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାର୍କେଟ ଭଳି ହିଁ ପୁରା ଖାସ୍ତା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘିଅ କି ବଟର ଦେଇକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ବିସ୍କୁଟ୍କୁ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଥରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ, କିଛି ବି ହେବନି। ଆଉ ଚା' ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, କି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଖଣ୍ଡ କରିବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଖାସ୍ତା ବନିଛି, ଆଉ ବିସ୍କୁଟ୍ଟା ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିପ୍ସି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ଆକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ବିସ୍କୁଟ୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ବିନା ଓଭେନରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।